बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताऊंगा कि ग्रुप का क्या फ़ायदा होता है। ग्रुप का फ़ायदा आपको जब समझ आएगा तो इंशाल्लाह आप यकीनन, चाहे वो फ्री में ग्रुप हों या कोई भी हो, आप उनमें ज़रूर शमूलियत अख्तियार करेंगे। क्योंकि जहाँ आप इतना पैसा लगाते हैं वहाँ पर आप, अगर आपके साथी भी हों तो फिर बड़ा मज़ा आता है। हुआ ये है कि आज बदतरीन मार्केट रही है गोल्ड की, इतनी शदीद तरीन, जिसको हम कहेंगे कि मंदी का बाजार है। मंदी से मुराद ये नहीं है कि ये कम हो गई है, भाई कुछ भी नहीं हुआ। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमसे कोई ख़ता हो गई है कि हम ट्रेडिंग में आ गए हैं। हम चुप करके बैठे हुए हैं, बोरियत ये इस तरह हमने उठाया हुआ है, आंखें दुखा रहे हैं, अपने दिमाग को तकलीफ दे रहे हैं। 92 पे सेलिंग ली हुई थी बच्चों ने। फिर मेरा ख्याल है कई लोगों ने तो बिल्कुल काट दी उसे, जहाँ पे भी उनको समझ में आई। 93 के करीब करीब जब गई और फिर ये नीचे 85 तक गई थी। $8 के दरमियान ही ये घूम रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए इस जगह पे। ना मैं आपको बाइंग, हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आज का जो ट्रेंड है, जो जानी चाहिए, इसको नीचे ही की तरफ देखना है, इसको बाइंग में नहीं देखना यार, खुदारा बाइंग में नहीं देखना है। ये चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा। अभी हमारे जो कुछ लोग होते हैं वो स्कैल्पिंग किया करते हैं। स्कैल्पिंग क्या होती है पहले तो वो सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वो उन्होंने कैसे की। स्कैल्पिंग ये होता है कि जब एक बाउंड रेंज के दरमियान, छोटी सी रेंज के दरमियान एक मार्केट फिर रही हो, कभी ऊपर जा रही हो कभी नीचे जा रही हो, तो फिर वहाँ पर आप एक बड़ी लॉट लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो है स्टैंडर्ड लॉट ले ली या 0.5 की लॉट ले ली, और अपने अपने फंड के मुताबिक लीजिएगा। खुदा का वास्ता मैं इसका तरीक़ेकार बता रहा हूँ, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ये करें। लेकिन जो समझदार होते हैं, जो काफ़ी अरसे से कर रहे होते हैं, जिनको पता होता है, वो इसमें काफ़ी मज़े ले लेते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे भी एक जो ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने भी देखें $50 कमा लिया है। शुक्र है मैंने वीडियो बनाना शुरू की, मार्केट कुछ हिली है। खैर, तो हुआ ये कि आपने बड़ी लॉट लेनी है। बड़ी लॉट लेकर आपने उसको अपना छोटा टीपी और छोटा एसएल, यानी कि अगर एसएल हिट हो जाए, यानी बराबर ही रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1990 पे ली, तो वो आपने छोटा $2-3 का आपने टीपी लगाया और $2-3 का आपने एसएल लगाया। ये एक तरीक़ेकार होता है करने का, और बहुत समझदार लोग इसे कर सकते हैं। हर आदमी इसे कर भी नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बच्चों को ग्रुप के अंदर ये समझा कर आया था कि स्कैल्पिंग भी करनी है तो खुदारा आपने सिर्फ़ और सिर्फ सेलिंग साइड पे कीजिएगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही मैं समझा के अभी वीडियो बनाने के लिए उनसे अलहदा हुआ हूँ 5-7 मिनट के लिए, तो मार्केट जो है वो 1991 से नीचे आके 1986 पे आ गई है। और ये चीज़ उनके फ़ायदे के लिए चली गई होगी। मैं अभी जाके उनसे पूछता हूँ। इंशाल्लाह यही ग्रुप का फ़ायदा होता है। जब मार्केट बहुत स्लो होती है तो आप बोर नहीं होते, आपस में गुफ्तगू मेरे साथ करते रहते हैं और मैं उनको समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। कई जगह पे इंसान बेबस सा महसूस करके कोई गलती कर बैठता है। बार बार मार्केट एक जगह जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है, आप कोई ना कोई ट्रेड ले लेते हैं और फिर बाद में पछतावा ही हमारा मुकद्दर बनता है। लेकिन जब हम साथ होते हैं तो बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद हम एक दूसरे से बात करते हैं, यार क्या करना चाहिए। तो वो मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई मेरा तो ख्याल है कि कुछ भी नहीं करना चाहिए या कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि स्कैल्पिंग कीजिए लेकिन सेलिंग साइड पे ज़्यादा रहिएगा। और वही हुआ कि अगर किसी ने की हुई थी बाइंग की तरफ,
تو وہ اس کو نقصان ہوا ہوگا، یقیناً وہ ڈر کے اس نے اب نقصان اٹھا لیا ہوگا، یہ تو بعد میں مجھے پتہ چلے گا۔ گروپ کا نمبر موجود ہے، جو چاہے وہ مجھے میسج کر دے اور میں اسے بتا دوں گا۔ پیڈ گروپ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ براڈ کاسٹ گروپ ہے اور میں ہی بات کرتا ہوں بس، اللہ ہی اللہ خیر صلی اللہ۔ اب گولڈ جو ہے وہ آج کافی نیچے آ گیا ہے، 2,18,540 پہ بائنگ ہے پیس کی اور 2,19,030 پہ سیلنگ ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ 2,20,000 سے کبھی بھی نیچے نہیں آئے گا، 1,000 کا دیکھیں فرق آ گیا، اور ابھی بیچنے جائیں تو 2,500 اور لگا لیجئے تو تقریباً 2,16,500 کا آپ کا پیس جو ہے بکے گا۔ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں روے پر، تو 2,16,330 روپے میں بائنگ اور 2,16,725 روپے میں سیلنگ۔ مارکیٹ 1986 چل رہی ہے۔ مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ آج ریٹریس ضرور کرے گی، کم از کم $10 سے $15 ریٹریس اسے کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، اور اس میں ہمارا بھی کوئی قصور نہیں اور مارکیٹ کا بھی کوئی قصور نہیں۔ مارکیٹ کا اس لیے قصور نہیں ہے کہ گولڈ ہمیشہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جو لوگ اسے سمجھ جاتے ہیں وہ تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ادروائز اس کا یہ جو ہے نا تکلیف دے کے آپ سے پیسے نکلوا ہی لیتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس پر کہ سلور کیا کر رہا ہے، تو 2,480 روپے میں بائنگ ہے اور 2,520 روپے میں سیلنگ ہے۔ ریٹ اس کا چل رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں 22.07۔ اس کی بھی ہم نے سیلنگ ہی دیکھنی تھی، لیکن آج اس کو بالکل ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری سمجھ کے مطابق، کیونکہ یہ خطرناک ہوا ہے۔ آئل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 78.10 اور 20 سے اوپر چلا گیا تو یہ بولش ہی شکل اختیار کرے گا، اور یہی ہوا کہ یہ نیچے آیا ہی نہیں ہے۔ 78.76 اس نے ہائی مارا ہے اور ابھی 78.53 پہ چل رہا ہے۔ ادھر ہم نے نہ سیلنگ لینی اور نہ بائنگ لینی ہے۔ ایسی مارکیٹ میں مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ یہاں پہ میں کوئی آپ کو ٹریڈ بتاؤں۔ یہ جو میرا چینل ہے یہ بھی ایک طرح سے آپ کو پورے دن کی روداد اور پورے دن کا کام بھی بتا دیتا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، لہٰذا اسے پورا دیکھا کریں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اسٹاک مارکیٹ 926 پوائنٹ پلس میں آئی ہے، آئی تھنک سو، اور اب جو گولڈ کا ریٹ ہے وہ کل بھی مارکیٹ میں گرنے کا امکان ہے، لہٰذا ابھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، سمجھ کر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے۔ لیجئے جی، اس نے لو توڑ دیا ہے 1985 پر، یہ تشریف لا چکا ہے اور ابھی اس سے نیچے ہو سکتا ہے اور چلا جائے، لیکن میں اپنی ویڈیو ابھی ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے گروپ کے بچوں کی فکر ہو گئی۔ کسی نے بائنگ لی ہوئی ہے تو اس کو جا کے سنبھالوں، اس کو سمجھاؤں کہ اس نے اب کس طرح اپنا نقصان پورا کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔